from heaven that will speak directly into our hearts today. And may not your word, Lord God, pass by, Lord God, but it shall bear fruit sa mong kasing-kasing, and it shall bear fruit sa mong kinabuhi, Ginoong Diyos, as we give you praise, glory, and honor. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Let's all be seated, mga igsoon. Just as I promised you 2 weeks ago, the last time I preached on Haggai chapter 1 in relation to our series, Deeper Intimacy with God. By the way, this will continue in the month of March. Kinapakiduha ka topics more to preach regarding intimacy. That's why this will continue in the month of March. Kinapaki mga topics po nga wala pa human niini. Deeper intimacy with God. And last week also, Pastor Joel preached to us deeper intimacy even in times of trials and even in times of circumstances. That ato nakatunan pag Sunday mga ison, that we should have an attitude of joy, especially when there are trials. Because kanangin sa James, count it all joy when you persevere in trials. Because ani mga igsoon, we can know that our God is with us. And indeed, mga igsoon, our faith will be more stronger, mga igsoon, especially when we have intimacy with God. There are times, mga igsoon, now I will be going, as I promised to you 2 weeks ago, after I preach Haggai chapter 1, now I will go now to Haggai chapter 2. There are times, mga igsoon, nga diha sa ato ang pagkinabuhi sa Ginoo, diha sa ato pagkinabuhi, living intimately with God, there are times that frustrations will arise. Na mga panahon nga, bation tagkaluya through frustration, na mga panahon that we expect of so much greater, but it seems different ang nanghitabo. There are times that when we expect so much big things to happen as we walk in the Lord, but lahi ang mahitabo. A lot of times, mga igsoon, nga makaingon ta sa Ginoo nga, Lord, nagmatinudano naman unta ko nimo. Lord, naging intimate naman unta ko nimo. Nag-devotion naman unta ko every day. Nag-worship naman unta ko nimo every day. Naningkamot man ko, Lord, nga mo draw closer unto you. But why is it so dry? Why is it so empty? Why is it, Ginoong Diyos, that it seems being so different now than ever before? Why is it, Ginoo, na we are expecting so much more to happen, nga instead na move forward to tabi sa mong kinabuhi, instead that we are preparing ourselves for breakthrough, but why is it so different? And there are times, mga igsoon, nga mag-cause na to, nga makapakutan na taana sa Ginoo, instead na makabati ta og excitement, instead na makabati ta og joy sa pagkinabuhi na sa Ginoo, frustration na hinoon ang nahitabo. Frustrated na ta, mawala na og gana, husay, pag-open sa scriptures every day, wala na igana, husay, ang ato pag-ampo, wala na igana, mabot na sa itong kinabuhi. Nga mawala na gana, di ba? Mabot na sa kinabuhi. Nga iba na pag-worship sa Ginoo, mawala igana. And actually, mga igsoon, in the passage that we have read, in Haggai chapter 2, because what happened in Haggai chapter 1, what happened in Haggai chapter 1, diba, they were being challenged by Prophet Haggai that it's time to build the temple, it's time to rebuild the temple, it's time na to rebuild our life more closer unto the Lord. And the people in Haggai chapter 1 repented. They repented and they obeyed the message na sa Ginoo and they rebuilt the temple. But what happened in Haggai chapter 2, it seems different ang hitabo. Instead na bation ta sila og kalipay, instead na bation ta sila kapag maya kay nagsugod ang pag-rebuild sa temple, here comes frustration na hinoon ang nahitabo. Tendency sa ito mga igsoon, especially nga nagan tayo mga expectation nga mamit.
Naganit tayo mga expectation nato nga wala ma-meet, unsa mahitabo? Frustration. Frustrated, di ba? Di ba, baro bitaw ka ng sa bagong minyo, bagong gikasal, di ba? Dahan kay expectation regarding si mong wife, dahan kay expectation regarding si mong husband, dahan kay gina-expect. Pero what will happen kung ang imo mga expectation wala na hitabo? Unsa hitabo, di ba? Di ba makapawala og gana? Unya sahay, kini maragtiayon, maninoy makosog away kay mo na ang asawa, nag-expect mo tako nimo, nga ani, mo tani akong gina-expect nimo, Ya den, ang bana pod mo tabag sa asawa, mao tani akong gina-expect nimo. Di ba kay kato the time nga unsa tawag kana kanang sa kasal? Vow. Di ba the time nang vow ka nga imodyo kong higugmao ning unani, imodyo kong kuno ning unani, then what will happen? Frustration. Unsay mahitabo? Possible ang love sa usa madaw na hinuon. Frustration. A lot of things. Maybe napay mga frustration nga moabot sa trabaho. Maybe napay mga frustration moabot sa mga anak. Maybe napay mga frustration nga mabot sa pag-eskwela. Maybe napay mga frustration pag-abot sa relationship. Frustration is a thing that will cause us down and dili exempted ana kato pagpakalagad sa Ginoo. Dili exempted niya na kato paglakaw intimately da sa Ginoo because time will come, frustrations will come. Even with the times nga kato expectation dili mamit. That's why the main idea that I would like to share to you this morning, frustration may distract life's intimacy. Frustration may distract life's intimacy with God, but God's presence and promise will lead us always to something greater. Frustration, but on the other side of the coin, there is always an assurance in God. I don't know what happened in your faces today. Ngunit una na mo makatanaw sa ko, kay basig na mga frustration. Basig na mga frustration. But let me assure you, on the Word of God, when God says His promise, always His promise, and it will lead to fulfillment. Bisan unay frustration, bisan nakaingon nga, Lord, walay gana, pero ang Ginoo, way pagkausab, ang Ginoo, di siya madasi mo frustration, whatever He promised, He will do it. He will do it. Muna nga pakabot sa Acts chapter 2. Acts chapter 2. Haggai chapter 2. Pakabot sa Haggai chapter 2. Karon, sugod na og rebuild sa temple. Sugod na og lay sa foundation sa temple. Remember this, the rebuilding of the temple, this happened after sila nga nabalik sa Jerusalem. For 70 years, they were being exiled dito sa Babylon. Then how many years later, now the call through Prophet Haggai to rebuild the temple. But, nakasiguro yung mga senior citizens at that time, mga nag-age og 80 or mga nag-age og 90 nga nakaabot pa sila sa first temple. Nga before naguba. Now, the time nga na-rebuild ang temple, instead na mag-rejoice sila unsay nahitabo, they were mourning. Instead na magbaton sila og kalipay, unsay nahitabo, nagmaguol na hinuon. Instead na magdaig sila sa Ginoo, unsay nahitabo, na nadismaya na hinuon because makaingon sila mas better pa man tatong una nga temple kaysa karon nga gi-rebuild. Makaingon siguro sila mas nindot pa man tatong sa una kaysa karon.
Makaingon sila nga mas nindot pa man atong gihimo sa time ni Solomon kaysa karon. Mo na nga that leads them to frustration. Mo na nga another message naghatag si Ginoo through Prophet Haggai in verse 3, so tugibasa kanina, it says here, who is left among you? Ningon si Haggai kanila, this is the word of the Lord. Who is left among you? During sa first, who is left among you who saw this house in its former glory? Nakutana si Haggai, kinsa may nakaabot ninyo sa katong first house and the former house? Di ba mas nindot pa? Makaingon mo nga, mas nindot pa siguro ang former house kaysa karon nga gi-rebuild. And that caused them, makaigsoon nga, they were frustrated. Unsa may maka-cause sa frustration, makaigsoon? Let me share to you these 4 principles in the Word of God that I would like to share to you today when frustration distracts intimacy. Number 1, mga igsoon, comparison to others. Kini. Comparison to others downgrades intimacy. Balik ko na ko pagsulti. Nakutana si Haggai, who is left among you who saw this house in its former glory? How do you see it now? Is it as nothing in your eyes? Ang inyong gitukod ba karon mura nagwala ikumpara sa katong former house? In line ini mga igsoon, in parallel with this, let's go to Ezra. Ezra chapter 3. In parallel with this. Kaya nahitabo mga igsoon, the time when Zerubbabel and Ezra was the high priest at the time, pag-rebuild na nila sa temple, unsa nahitabo? Ang mga tao nag-rejoice, nay mga tao nga nagmaya, nay mga tao nga nagdaig sa Ginoo, nay mga tao nga nag-shout for joy. Pero unsa nahitabo sa priest and the Levites? But many of the priests and the Levites and heads of others' houses, old men, gi-mention pag yun, old men who had seen the first house wept with a loud voice when they saw the foundation of the house being laid. Though many shouted aloud for joy, daghan og mga nagmaya, daghan og mga naghudyaka. But so that though many shouted aloud for joy, so that the people could not distinguish the sound of the joyful shout from the people's weeping. For the people shouted with a great shout, and the sound was heard far away. Now, can you imagine ang sitwasyon ani nga time na ay mga nagdaig sa Ginoo, mura bitag yung nani diri sa right side mga nagdaig sa Ginoo, ang naa diri sa left side mga naghilak, mga nagmaguol. Ang diri sa right side nagsagit-sagit sa kalipay, nagsayaw-sayaw sa kalipay, pero diri nagsagit-sagit sa kagulaanan. Especially the old men. Especially the Levites and the priests sa katong mga nakakita sa former house. Mao na ang situation at the time gasagol. Ang naa-address pikas ga tears of joy. Ang naa-address pikas ga weeping for mourning. Ang na-address pikas, gakalipay, ang na-address pikas, nag-frustration. Murag sa Senado, na-address pikas, majority, ang na-as pikas, minority. Natunga ang house. Can you imagine unsa kasabok at the time, ang uban gusto maglipay, pero ang uban nagmaguol? Kailan nakita, mas nindot pa ang former house kaysa karon. Mamanay maka-cause, mamanay maka-downgrade sa intimacy. Dakag mo ingon nga, mas nindot pa man tato akong kinabuhi sa una, kaysa i-compare karon. Sa una, faithful kay ko sa una, pero karon, naunsa naman akong kinabuhi karon. Usay, mabuta sa church.
Makumparasdaan ka niya to. Masindot pa man to sa mong panahon sa una. Kaya ba tayo mag-compare ba? Masindot pa itong panahon sa una praise and worship. Kaya di ba may hangakon o kanang sayo-sayo kay for the Lord is my tower raman ito magikanta sa una. Karon grabe naman. Nakatig mo, compare. Labi na ni, if mo compare ta for those who've gone before us. Kabalo mo mga igsoon, when we compare, it downgrades intimacy. When we compare, makapawala o gana. Maunay mag-lead to frustration, kay nga naman, ang kining tao, kusog magsigi o compare. Magsige compare. Usahay magano kumpara na tong hitsura sa tong asawa before kaysa karon. Usahay mo sa tong asawa, nindot man ta kay kaglawa sa una kay Coca-Cola body man ka sa una. Aw karon Coca-Cola maghapon pero kan na lang. Lain na sad imo sa ino nimo asawa. Coca-Cola maghapon pero kan na lang. Hindi na botilya. Makapawas gana. Be, asawa, ingnon ris bana ana. Ang asawa na pa may gana. Makumpeta sa unsay kanadto. Sa kita compare. Nga sa may tabana, makapawala og gana. Kinipod. We are looking at the things. We are looking at the things that downgrades our intimacy. Labi na ni nga kanang makapadismaya sa toa kung makita nato nga wala nakasatisfy sa toa. Nagubad na gyud ang doorknob. Luyas mga bata na preso sa sud. Need of rescue. Okay, so let us continue. Kini, usay po, mag-compare po ta sa mga tao. Kusog ba ni comparison sa mga tao? Unsay nitabo sa 1 Corinthians chapter 3. Unsay gi-mention ni Paul? Unsay gi-mention ni Paul sa mga believers sa 1 Corinthians chapter 3? You are still of your flesh, for while there is jealousy and strife among you. Kaya unsay usa sa gipakita kay maturity sa mga current at the time, sa mga Corinthians at the time, they were comparing Paul and Apollos. Ilang gina-compare? Ako ba mo yun? I follow Paul. Ako ba mo yun? I follow Apollos. Buraro ko na mo yun, God. Ako ba nato mo yun? Mas ma. Ako na lang kanabita, for example, hinoon, wala man nahitabo sa church. Hinoon, wala man nahitabo dire. Pero kanang ako lang, for example lang, basin siguro ako ba? Mas bukuan pa yung taon ko ni Pastor Joel, kaya mas experiensyado kaysa ni Pastor Jadel. Lahat ka na yung una nakanitabo sa current. Ako ba mo yun nga? I follow Paul. Ako ba mo yun? I follow Apollos. Gina-compare. Pero si tabag ni Paul sila ha. In verses 5, what then is Apollos? What then is Paul? They are just servants of God. They are servants through whom you believe as the Lord assigned to each. Then si Paul, I planted and Apollos watered, but God gave the growth. So neither he who plants nor he who waters is anything, but only God who gives the growth. Labi na ni nga, for example, bitaw, ang ato bitang paglakaw diya sa Ginoo is nakabase lang through our mentors. Remember, ang ato biyang mga mentors, ang ato biyang mga leaders are not perfect. They are not perfect. We are not perfect.
Pero kung ang ato paglakaw das Ginoo is di ala nakabase sa to life sa to leaders, then nay action sa tong leaders nga nakapastambol sa to unsa pay posible mahitabo makapawa pud og gana. Unsa nahitabo nakastumble na hinoon. Pero ang gisulti ni Paul dire, we are God's fellow workers, you are God's field, we are God's building. Instead of looking on the leaders, just look on the Lord nga mao'y mohatag og growth. I remember mga igsoon, I know sa pastor sa Ictus Bacolod where I served before. I'll just mention the name, Pastor Joe Ascalon. Si Pastor Joe Ascalon, he just took over sa church because a former pastor was a missionary, then imbalik na dito sa US. One time, he brought the shoes of the former pastor. Gidala niya dito sa pulpit. Gitry niya suot ang shoes sa former pastor, pero dili maigo. Then Pastor Joe Ascalon just illustrated the shoes. This is the shoes of Pastor Jerry Osborne. Mao to yung name sa previous pastor nga nana sa US. Nya karon tuana sa Ginoo. This is the shoes of Pastor Jerry Osborne, and I cannot fit my feet. Dili na ko masigo ang akong tiil sa iyang shoes. So that's why you cannot compare me to him. Mo na yung challenge ni mga members kaya nakakos pinunog samok. Nakakos ninunog samok sa church. Mo na yung challenge. Don't you ever compare me to him. Yes, I praise the Lord for his life. Pero kung imo kong i-compare nga dapat masama niya, it's a no-no. Kung mo dali na makakos nga makapastambol sa inyong kinabuhi, then shame on you. You are not looking unto the Lord, but you are looking at us and comparing to one another. Umasa na kung i-challenge, dili man ko ni malikayan, I praise the Lord sa kinabuhi sa kong father, Pastor Joel. He has really imparted so much in my life. But I tell you, bisan og anak ko, bisan siya ko amahan, nagapay mga differences. Nagapay mga kalahian. And you cannot push me to become like him 100%. And you cannot push Pastor Joel to become like me 100%. Kaya managlahi, yun na. And you cannot also push Sister Judah to become like Sister Inday 100%. Buhok palandaan da ko na kalahian. Buhok palandaan da ko na kalahian. Pero kung magsakit ang tanaw sa tao, yan ay magsakit ang compare, that will downgrade our intimacy with God. Ano naman, unsa man ang worldly standards? Ang worldly standards, magsige compare in the previous leaders in the present now. For example, I have no intention to brought up politics here. I have no intention to brought up politics. Masige mention, mas may pa ba ito sa time nito? Ugma na ba magsugod? Mas may pa ba ito sa time ni Duterte? Mas may pa ba ito sa time ni Gloria? Yung saan naman karon kas Marcos may galing ko diha karon. O sa may ito mabuhat yan na. Pray! So dapat pa kato pa ka-citizen sa Pilipinas, mausab? Kay tungod kay, what, aginay sa leader nga naglingkod? Manilita mo sa current. Because they are comparing kung sanas nakakos sa samok. Mo nakikinan sila ni Paul, di ko makafeed ninyo og solid food, mga bata, pag yun kayo mo. Di ba siya kinaya sa bata? Di ba sometimes ang kinaya sa bata, choosy? Di ba choosy ang kinaya sa bata? Nayo ba mga bata nga
mas mopili pa nga magsige og kuyog sa inahan kaysa amahan? Kaya mga bata, maybe siguro ang amahan stricto, mo na nga, ako bang mga inahan, mulakaw, niya na ang amahan mahabilin sa balay o sa tendency sa mga bata, maghilak. Kimadlok. Sama yung unana nga, pagkatras ni Paul, ka mga bata, pagyud mo. Kayo are comparing each other. O ba sa ninahitabo, not only in people. Kinipod. Kung ang ato bitaw paglakaw sa ato pagkakristohanong kinabuhi, when we are comparing the things that we observe. For example, kami si compare, masindot pa man din. Kini ha? Ako na nang-state for example. Masindot pa man diri sa church. Masindot pa man diri sa ingon na nga church kaysa kini nga church. Apakutan na. Lahi bang Ginoo diri nga church kaysa kana nga church? Lahi ba ang Ginoo nga atong gialagad kaysa sa ilang gialagad? Kini nga local church, lahi bang gialagad diri kaysa church nga nasa Cebu South? We serve the same God. That's why, if we have the tendency to compare, sama na ini nahitabo sa mga tao, nga giinan ni Hagay, kamo makaingon mo nga, ang kining templo karon mura nagwala ikumpara sa kaniadto. Mura nagwala. Or basin maingon nga, mas nindot pa man si casino alcohol kaysa ni ethyl alcohol. Sorry bro ha, wala ko intention na magkuhan yung products ha. Ano itong tendency? Nakarabag ka ITI dito. Ano itong tendency? Hindi na ako padayon, kabasig din ako kanawat. Joke lang, just kidding. Ano yung tendency? And it downgrades intimacy when we compare, especially balik na sa itong life. When we compare our present situation, when we compare to our past. Sige tagingon, mas nindot pa ang past. Mas nindot pa man ang ako pagpangalagad kaniadto. I tell you, nakikunda sa Luke chapter 9, verse 62, I think so. It is in verse 62, nagingon si Christ, no one put his hand on the plow and is looking back. Kung magsige kang tanaw sa nangagi, di yun ka kalahotay padulong sa unahan. Mauna, nga di ma-apply sa Kristohanong kinabuhi ang kanta ni Regine Velasquez na orong solong na. Di ko na ma-apply. Sige kag solong yan mo orong na pod. Unsay nahitabo sa asawa ni Lot. Sa diha kag gikomanda sila sa Ginoo to live. Sa diha kag gikomanda sila sa Ginoo to live Sodom and Gomorrah. Then a command sa angel, never look back. Padayon sa lakaw, padayon sa paglakaw. Then at the time sila paglakaw, then the Lord is about to burn the city. Ang asawa ni Lot, lingi pamangyod. Sa diya nga paglingi sa asawa ni Lot, unsay nahitabo, and Lot's wife became a pillar of salt. Unsa may significance ng pillar? Unsa significance ng pillar? A pillar is just a symbol of something that happened in the past and cannot be repeated today. Mao na ang Lot's wife, mao na kasawa ni Lot, nahimo siyang statue kay gikomanda unta siya sa Ginoo nga dili na unta siya muling ipagbalik, nahimo na siyang statwa, simbolo
sa kinabuhi sa niagi nga di na makalahutay karon. What do you want? Do you want to become a living believer or just a pillar? Do you want to become a living person or you just want to become a monument? Monumento ni Rizal, diya sa Luneta. Makaremember tao kung sa'y mga na-contribute ni Rizal. Kanya adto. But is Rizal still living today? Nana lang sa posporo. Nana lang sa piso. What do we want? Do we want to become a monument na mao na lang itong hinumduman in the past? Or we want to move forward? But in spite of the temple, when we compare ourselves to others, mabita ka, naka-remember ko ni Charles Spurgeon, the Prince of Preachers. Gititulan siya ka, the Prince of Preachers, na ingon niya, the smallness of our gifts may be a temptation to us. Charles Spurgeon once said, the smallness of our gifts may be a temptation to us. We are so consciously so weak and insignificant because compared with the great God and His great cause that we are discouraged and think it in vain. The enemy contrasts our works with that of others. Kabalo mo, lihok, pinisyawa. Kana bitang i-compare ang atong mga pagpanglihok, i-compare sa uban. That is a tactic sa kaaway that will discourage us. The enemy contrasts our work with that of others and with that of those who have gone before us. Yet, brethren, there is a falsehood for all this. In truth, nothing is worthy of God. The great works of others, even the amazing productions of Solomon, all fell short of his glory. Kabalo ba mga ison, great men of God, great women of God? We always compare ourselves with the great men and great women of God. And kabalo, do you know, nga even great giants of faith, they also sinned? Kabalo mo, even si Solomon nga nagtukod sa first temple, nakasala man gani. They also have downfalls. That's why do we compare sa ato kagalingon with the other people nga sila man po di ay are prone to sin? Why do we keep ourselves idolizing on great things? Posible po dahil na ay downfall. Sama kapakaingon ni ini. Ngano kamo. Pero sama kapakaingon ni ini. Ngano kamo nga nang magkulaanon man kamo karon sa pag-rebuild sa second temple, nga naguba man gani ang first temple? Why do we compare ourselves? Nga naapoy danger nga nahitabo. Asa ta mo focus? Are we about to focus on things nga ma-shaken pod? That's why si A.W. Tozer, another quote, nakapost yan, Dear Lord, I refuse to compete with any of thy servants. Dingo siya, I refuse to compete with any of thy servants. They have congregations larger than mine. Kaya na bagyod? Kusog na bagyod kayo mag-compare. Dahil na ko ma-mention ng church ha. Ari na lang ko dapit sa may kuan. Kining sa may Mandawi. Dahil na ko ma-mention sa church. Ari na lang ko sa North Drive. Ari na lang ko sa North Drive. Kaya dako kay kuan dire, congregation dire. Di ko dire sa SM. Kaya gamay ramang kaayo. Yan ko pa may ari na lang ko dire sa church sa SM. Kaya naipaniod to.
Dito, kape rami na dito. Dire, kape na ako'y paniod to. Dapat pandesal. Dito, nasa North Drive. Coffee shop rami na dito. Yan, pabayaran pa kita sa coffee shop ka na sa ubos. Dire, kay libre ra. Because si A.W. Tozer, they have congregation larger than mine, pero unsay nasa heart ni Tozer. But I rejoice in their success. I rejoice in their success. They have greater gifts, very well. That is not in their power nor in mine. I am humbly grateful for the greater gifts and my smaller ones. I only pray that I may use to thy glory such modest gifts I possess. I will not compare myself with any nor try to build up my self-esteem by noting where I may excel or another in thy holy work. I herewith make a blanket this of all intrinsic worth. I am but an unprofitable servant. Dapat yun siya sumpay. I gladly go to the foot of the cross and own myself the least of thy people. If I err in my self-judgment and actually underestimate myself, I do not want to know it. I purpose to pray for others and rejoice in their prosperity as if it were my own. And indeed, it is my own if it is thine own, and what is thine is mine. And while one plants and another waters it, is thou alone giveth the increase. I tell you, sama sa gingon ni Tozer, whatever the achievement sa kaniadto, or whatever in the achievement sa ubang tao, managsuod naman ta diha sa Ginoo, whatever their rejoicing is also our rejoicing. Whatever their downfall is also our downfall. That's why maginampuay ta sa usag-usa. I remember sa ka-bishop, nakalimot lang ko siyang name. Ato nga time, na usa ka revivalist. Nakalimot sa ko sa name sa usa ka revivalist. Usa ka revivalist na fall into sin. Yang gisulatan ang revivalist, I am not here to judge you, but I am here to pray for you. I wish that in whatever downfall that you have experienced right now, it is my prayer that you will rise again. Usay mangkod, bati ka kanami tang subok kay pamalandongon no kun sa downfall sa uban mahimong rejoicing sa uban. Sad to say mga igsoon, nakiramdam ko one time nangatad mig ministerial fellowship. Yan ingon as speaker. Usay mga pastor nga ang ubang simbahan masira. Ang ubang mga pastor makalipay kay mga pastor sa ang mga members sa nasira ka church mabalhin man sila ha. Una na ba katong attitude? Una na ba katong attitude kung sa downfall sa uban, atong ikalipay? And then, masira, ay, kini ato na ng chance. Ay, managkan na tani ini. It's not a good attitude. Let's not compare ourselves with others. Even if you have that small gifts, kumpara sa uban, still we have to rejoice. O sa sitwasyon, ani nga time, pagingon ni Hagay, makita ba niyo sa temple na kanang mura ra gyud wala i-compare sa kaniadto? Pero ang gingon ni Hagay, that's why in second comprehension to God's presence strengthens intimacy. Gainan sila ni Hagay in verse 4 to 5. Even though
though nga dili ni pareha sa first temple, even though nga dili ni pareha sa first house, but work. You still have to work, for I am with you, declares the Lord, and my spirit remains in your midst. Ang problema ninyo, nakumpara mo sa former glory. Ang problema ninyo, nakumpara mo sa unsay naa sa uban. But the second ko kamo, says the Spirit of the living God, for I am with you. Nothing can be compared in my presence in other glory. Nothing can be compared in my workings for than other glory. Nothing can be compared of the presence of God sa unsay mga past victories. Basta ang dakong assurance sa Ginoo, I am with you. Makunsa manang ang imong achievements karon mas dako pa sa past pero wala ang presensya sa Ginoo. Makunsa man na ang karon kung mas labaw pa sa unsay naa sa uban pero wala ang presensya sa Ginoo, it will just lead to downfall. Mabitaw ka nagingon si Moses. Remember si Moses, nag-intercede siya sa mga tao, just let your presence go with me. Consider too that this nation is your people, because God is about to destroy the nation and to make another one. Pero ginan siya sa Ginoo. Si Moses ingon sa Ginoo, remember your covenant. Remember your covenant through your servants Abraham, Isaac, and Jacob. And he said, consider to this nation. And the Lord said to him, my presence will go with you and I will give you rest. And Moses said to him, if your presence will not go with me, do not bring me up there. Mara nang gingon ni Moses, Lord, nakipabuhat sa kuha Ginoo, pero kung wala mo presensya Ginoo, dili na lang kumadto. Naka-remember ko one time, na ako'y friend. Sige siya pagkitaog pastor nga para makabibulsa dito. Sige siya pagkitaog pastor para makabibulsa dito, para makabibulsa dito sa lang hometown, para makasugod og church. So sa ka-Bible school, nangita siya dito. Karon lain na naman sa pangutanan sa mga estudyante. Mangutanan naman noon, na ako'y monthly sustenance dito. Pila kayo kumadawat monthly? Wala kayo support niya kumadawat monthly. Subo pamalandongon. Usay, mong gawin na mission. Okay lang Lord, basta nalang dyan kayo madawat ani kadabuwan. Okay lang Lord, basta kanang babuhi lang yun ko ni ini Lord, basta na ako yan nga exact na amount. Sad to say. Pero ang gipangayo ni Moses, Lord, kung nalang yun mo presensya, Ginoo, I will go. Kung nalagyan mo presence, Lord, I will go. I will serve you. Sometimes we give God conditions in exchange sa iyang presence. Usay taga na to condition ng Ginoo. Wala ta sa Ginoo, Lord, if you will just bless me sa iyong unani. Lord, if you will just bless me sa iyong unani, Ginoo, I will obey you. But what if not? What if not? Dili tayo may hatag sa Ginoo. Will we still obey God? Sometimes we're putting ourselves conditions. How many of us can still say, yes, Lord? The presence of God. Naingon ng Ginoo sa mga Jews at the time, my spirit remains in your midst, fear not. Even though that you see that the temple is not as beautiful as the first temple, but what is important is my presence to dwell. Remember David, nagsulti siya, God is our refuge and strength,
a very present help in trouble. Whatever troubles that we have the assurance that God is present. Mabitaw ka, I'm so blessed in the last song kaganina, Savior of my soul. Joshua, ikaw na kung balik katong biwid, katong last nga song. Let me show to you the lyrics. Sama sa tong giawit kaganina. Please ko, kaya wako ka-memorize. Last nga song. Oto kanindot kito nga pag-awit. Kaganina, verse 1. Andre, Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. Next. In you I find my peace, my comfort when I weak. I trust in you through storms and raging sea. Thank you. Thank you. I confide in you. Ingon ang nagsulat sa song. Even though through stormy and raging seas, even though through times nga dili na siguro greater than the former, my confidence is in you. I confide in you, oh my God. The presence of God. Diretso na ako sa John chapter 14, verses 15 to 17. The presence of the Holy Spirit. Ngano nga magsige pa matag-compare? Ngano magsige pa matag-compare sa past? Is there a difference between the Holy Spirit that we have in the past and the Holy Spirit that we have now? Nabay kalihan sa balang espiritu nga makakos nato nga magmaluyak kita? Is there a difference between the God that we served before than the God we have now? He is still the same God. Ang Diyos mo'y walay pagkausab, ang tao ragyo'y nausab. Walay pagkausab ang Diyos. Mo na kaningon si Hagay kanila, I am with you. Or sa laktod nga pagkasulti, lahi man siguro ang temple nga natukod karon. Dili siguro sama sa kaniagi, but ako nagpabilin gihapon kaninyo. Times will change, seasons will change, apan ang atong Dios is unchangeable God. Malahi man siguro ang dagan sa panahon. Malahi siguro ang dagan. Malahi na siguro ang dagan sa panglawas. Kaniadto ligon pa kagtuhod karon. Ang imong tuhod unsa na siguro ang imong nilakwan, pero ang imong Dios nagpabilin gapon hangtod karon. Abata ka nagingon si David, even when my hair is gray. Sa Irabak, kinirabang, I'm sorry, mga senior citizens, pero ako na nagipang mention. O sa Irabang, kanamit ang mabot sa time mga pagka-senior, maka-feel og loneliness. Sometimes maka-feel og loneliness, labi na nga magtanaw ta nga, ang strength kaniadto dili na parehas karon. Agree ba na mga senior? Amen ba mga senior? Kanamit ang makaingon ba nga, ang strength kaniadto dili na sama karon. Kaniadto mabuhat pa kunay pero karon dili na ako mabuhat. Kaniadto mabuhat pa kunay pero dili na ako mabuhat. Pero ningon si David, even though when my hair is gray, my God is still faithful God. Morning ka, usay baka pa-depressed sa mga tag-as na edad. Kailabi na magtanaw na nga, makaya pa manunta ko ni kaniadto pero karon di naman ako makaya. Pero kabalo mo, nga bisang mag-edad pa mo, pero ang Ginoo nagpabilin gapong matinud-anon kaninyo. Don't smile ni Sister Christy, oy. Mao na kausahay na ay mga senior citizen nga manawag na ko pila-kila, Pastor,
Murag makaluluoy na gid ko niini. Wa na makoy anak nga magsigig istorya nako kay sige naman silang trabaho. Wa na makoy anak nga kanabitang magsigig ko anak ko kay busy na ka sa trabaho. Ako mga po ng eskwela, ako nagingon, ang Ginoo wa mo biya nimo. Kung ibati kag boredom diya, just talk to God. Never ang Ginoo mo biya nimo. Maunay dapat makapalingon sa atoa. We know nga ang presensya sa Ginoo dili mo biya kanato. Ug mao na dakong factor nga nga mapabilin tang intimate sa Ginoo knowing ang presensya sa Ginoo naa kanunay. Let me go faster. Comprehension in God's presence. Kini confidence in shaking times. Makaingon ta nga na presensya sa Ginoo, it builds up confidence. Mo to nga nindot king awit kanina, Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. Ang akong confidence na animo, nagingon si Haggai, for thus says the Lord of hosts, yes, yet once more, in a little while I will shake all the heavens and the earth and the sea and the dry land, and I will shake all nations, so that the treasures of all nations will come in, and I will fill this house with glory. Ikon si Haggai, inyong ikumpara ang templo karon sa templo kaniadto, pero mabot ang panahon, I will shake the nations, and I will fill this house with glory. You may be weary. You may be bored. Kailan inay mo ang kinabuhi kaniadto. You may be sad. You may be frustrated in comparing of what you had before, but the Lord says, I will shake whatever that surrounds you, and I will fill you with glory. I will fill your life with glory. Nawatan ba kagana? Just look upon me, saith the Lord, and I will fill your life with glory. Makaingon siguro mo, pag 2025, daghan kayo mong nagian, daghan kayo mong nagian ng mga pag-antos. Na siguro yung ibang members, yung family na kasakit-sakit. Na siguro yung mga losses nga nahitabo ninyo. But hear the word of the Lord. Hear the word of the Lord. I will cause upon your life, and I will fill your life with glory. Don't look upon what's in the past. I am a God who is able to shake things, to turn things around. Kabalo mo mga iso, saan sa promise sa Ginoo na always nasa kumain. Kini. Dili din kung hanga, kanang bitaw nagkwantag prosperity gospel ani. Kini po, magsige ta compare sa to kagalingon sa uban. Ano man yung kinibit ang mga nasa kalibutan, mas dato pa man kisa ako, ah. Usabi nis makapa downgrade sa to, ah. So, una mga igsoon, girebuke ko sa Ginoo. Ay try ko og tanaw-tanaw og kanang bitang mga vlog sa YouTube. Tanaw-tanaw ko mga vlog sa kanang bitang mga nindot kay na mga balay. Tanaw-tanaw ko vlog sa mga nindot kay mga balay, mga milyones na mga balay. Say makaanak ko. Nakaanak ko, Lord, nga na masindot pa man sila balay, Ginoo ng mga unbelievers man ni sila. Nga na masindot pa ni sila balay, Ginoo, kaysa kami na may mga anak. But the Lord rebuked me. The Lord rebuked me. Then I stopped. Nihunong ko mga igsoon. Because the Lord really rebuked in my heart. Stop comparing yourselves with the unbelievers. Kaya nagingon sa pulong sa Ginoo, the wealth of the wicked shall be the wealth of the wicked is being prepared to be laid on the righteous. Maningon no, I will shake the nations. Aron ang treasures nga naagikan sa nation mapunta na ining house, and I will fill this house with glory. Makaingon siguro ta karon, mas nindot
Masindot pa man ang kinabuhi ni so and so sa atua? Masindot pa man ang kinabuhi ni so and so sa atua? Ay kabala ka makigsoon. The same God who promised them, I will shake the nations, is the same God. Basi mga tawa mo sa kung nagsingon, is the same God na nagpaprisos mga corrupt. Is the same God na nagpapriso ni Diskaya. Karon asa naman yung auto? Karon asa man ang payong sing auto karon? Compare ta. Compare ta. Sa unsay, compare ta sa kinabuhi sa uban. Pero karon gi-shake up na sa Ginoo. Dada ko ni Sister Oya. Ingon ni Sister Juliet. Karon asa naman? Kabalo magson, God will sayo na kana sa Ginoo to turn things around. Sayo na kana baton sa Ginoo to fill your life with glory. Aya pasigig tan-aw nga wala ka karon, mabitaw niya nako pag last time I preach, unsa ka dining na permi ilitok sa ngabel sa Kristohanon? Ang walay pagtuo masigig og wala. Masigig og wala. Masigig og wala. Pero ang nay pagtuo sa Ginoo, magsigig always ingon naa kay naa ko'y Ginoo who is so rich and full of supplies. Karon testingan ta mong pagbalik, nabay so din yung bank account. Apakutan na nabay bank account. Karon, makutan ako ninyo, naabay milyones ang inyong wallet. Ako ba, naglibog na sa ito bag. Makutan ako ninyo karon, naabay sod ang inyong bulsa. Nga naman, ang kinaiya sa walay pagto sa Ginoo, masigon, wala. Nabasig kag declare sa mga pag wala gyud na. Ay na lang pag-expect ka, masudlan na sa Ginoo, kay mong baba, nagsigig declare og wala. Okay, karon kung mangutang siya, ingna na lang ako na lang ihatag nimo kay ang Ginoo man nag-provide sa kuha. Ang kinaya sa wala pagtos Ginoo, wala. Mabita ka nagsulti na sa pulos Ginoo, we walk by faith and not by sight. Bisan og walay sud ang bulsa, bisan literally nga walay sud ang bulsa, if you have faith, moingon gyud ka, naa. There's power in your tongue. There's power in your tongue. Nasa ka-church sa Bohol. Ang mga youth, hilak-hilak sila ampo mga igsoon. Nagluhod sila dito sa church kay langyapuan kay ang yuta sa church kay kanabitang usa yung yuta kanabitang pure legit nga yuta ba dili pag yun konkreto, di pag yun simentado. Anapog. Ilang yung gituluan silang luha, Ginoo. Nagluhod mi ani Ginoo kay mabot sa panahon Ginoo, matiles na Ginoo. Karon kana tiles gyud simbahan, pero magkanakampo mo ni nawala. Magkabakampo ni noon mo ni nawala. Kinamdam ko one time, lagi sa kapastor nga nagsulti siya. Kabalo mo one time, ningon siya, gi-challenge ko sa Ginoo, pagwaling kalayo kay mong pananaw nga naa na dito'y bleachers. Then by faith, sige lagi siya waling, bismay tao dito. Sige lagi siya tanaw dito. Amen ba? Ay, karon, hitabo man yun siya church. Ning lambo yun. Have faith in the Lord. The time will come, the Lord will just shake
all things up. Mao na, practice what you believe. Gabi sa karon wala pa nimo nakabot pero praktisa na lang nga naa na. Amen ba? Praise God. And lastly, mga igsoon, contemplation to what lies ahead. Ako lang diretsoon. Assures intimacy. Nagingon si Haggai, the latter glory of this house shall be greater than the former. Stop comparing yourselves with the past. Stop comparing yourselves to what you had before. And this is our challenge. Naingon si Paul, one thing I do, forgetting what lies behind and straining toward what is ahead. Only let us hold true to what we have attained. Unsa may naa nato karon? Kabalo mo mga igsoon, kung sa naa nato karon, God can cause it to multiply. Remember, sa usa ka boy nga naaray 5 loaves and 2 fish. Pilay napakaon? Pila? Wa patoy labot mga babae ug mga anak. Unsa ray naa niya? Pero ni Paul, only let us hold true to what we have attained. Okay, what we have attained, God can make it. God is able to make it multiply into a breakthrough. What do you have right now? Maybe masigit ang tanaw. Unsay naa nato kanadto nga wala na nato karon. Mamanitindit sila to, masigit ang tanaw sa unsay nas kanadto nga wala na nato karon. Ang challenge karon sa toa, unsa may nagpabilin diya sa imuha karon? I remember one time I preached here in this church that He is the God of what's left. Unsa may nahabilin sa toa karon? Kusog. Moingon ba ka? Pastor, tigulang nako. Sorry. Moingon ka, Pastor, tigulang nako. Usa gigon sa pulong sa Ginoo, pila na edad ni Moses, pero si Moses batan-on gyapon tan-awon, gigamit ra gid gyapon siya sa Ginoo. Moingon ka, Pastor, marani kaptangan kana nako. Unsay ray nasa boy? 5 loaves and 2 fish. Basin maro gito yung baon for lunch or for dinner. Pero nakapakaon ng 5,000. What do you have right now? Sama sa gingon ni Haggai, the temple nga gitukod karon. Makaingon siguro mo nga it is thus nothing i-compare sa temple kanadto. But ang ingon ni Haggai, the glory of this latter house will be greater than the former house. Can we say it to ourselves, Lord? Can you all put your hand on your chest? This house, this temple. Remember our body is the temple of the Holy Spirit. Can you put in your chest and say to yourselves, the glory of this temple will be greater than what I have before. Unsay naka-frustrate na to? Ano nga ma-frustrate man ta? Why are we frustrating on such things comparing to what we had before? Muna later, asa tong kwan? Nawa man akong i-next na out, diraday. Muna later, sa toang groupings during lunchtime, what is in the past that we need to stop looking? Unsa may nasa past that we need to stop looking nga makalid ra nato to frustration?
And what do we need to start looking forward? What do we need to start looking forward to what is ahead in living in intimacy with God? Ano yung dapat nato i-reflect? Unsa may atong undangon sa pagsigig tan-aw sa past? And what do we need to start to look ahead? Stop looking in the past and strain forward to the greater glory that God has prepared for us. One time this week, I prayed for God's direction sa tong celebration, sa tong 25th anniversary celebration in this year. We will be celebrating 25 years this coming September. But the Lord just impressed in my heart. We will be celebrating the faithfulness of God in this past 25 years. There is Eljor. But God impressed in my heart. Something greater is about to happen in the next 25 years. Sa imong life, what could be that greater? And Lord, we pray, help us to stop looking in the past. Nga makalidra na mo, Ginoong Diyos, nga maka-frustrate sa amuha. Lord, pasayloa kami, Ginoong Diyos, nga nasige kami glaom sa unsay mga achievements sa past, nga maka-frustrate ra Hinoon namo, Ginoong Diyos, sa mong paglakaw diha kanimo. I pray, dear Lord, help us to look forward to what you have prepared by faith. And Father, and even in this church, Ginoong Diyos, salamat, Ginoong Diyos, for the achievements in the past. But help us, Lord God, not to hold, Lord God, sa unsa pa yung mga nangaging achievements, but to look forward to what you have prepared for us. That's why, dear Lord, forgive us, that we are being so frustrated by looking at our present situation. Forgive us, O God. Let us take time, mga Ikson, to ask the Lord for forgiveness. You know what, mga Ikson? The Lord rebuked me a while ago. Naitan ako kanina sa attendance, niyan ako sa Ginoo, Lord, gamay ra kay nanimba karon, Ginoo. What happened, Lord? Why only a few, Ginoong Diyos, that you have prepared this message? And then the Lord just spoke in my heart. I give you this message to preach this to my people. Even though that only few are karon, but my presence is here, saith the Lord. Manighatag assurance sa Ginoo nako po kaganina, my presence is here. Stop looking at your present situation right now, but start looking at my presence. That's why we need to repent, mga Igsoon. Kung nagsigit ang tanaw sa itong present situation, pero wata ng tanaw sa presence sa Ginoo. Take time na now. Let's ask the Lord for forgiveness. Lord, pasaylo ami, Ginoo. Pasaylo ami, Lord, that we've been so frustrated. Pasaylo ami, Lord. And help us to repent, O God, and look upon you in faith. Salamat, Ginoong Diyos. As we give you honor and we give you praise in Jesus' name. Amen. And amen and amen and amen. Praise